Mga silingan nga CCTV. Babaya pilma pero klaro kaayo monitor sa ceiling, baby. Mga silingan nga CCTV. Para sa mga silingan nga murag CCTV, tanang lihok ilang nasakpan dyan. Ayaw mo paghunahuna nga walay nakakita, kaysa inyong likod na'y silingan nga murag high-def CCTV. Pero may nagtanaw sa bintana, DJ Seahorse DIY reporting live from Barangay Chismosa Zone 4. Sa butag pa lang, gising na si Aling baby. Gi-check nga sililong, kinsay bagong bisita ni Inday Jenny. Pero sa bintana, walay palya sa tanaw. Gi-memories na ang oras sa pag-abot ni Dudong sa balay sa dalagang at taga-tabok. Wow! Gi-post na yung sa group chat, bay sinay kalakiha. Di ating manugtuyo og saging, sweet kaayo sila gahapon. Chat, nailistahan, mura ang DI clearance. Kinsay nagpalit og beer, kinsay nag-short og walay bra. Tanang gi-record, walay chance. Mga silingan nga CCTV. Wapay antena, pero klaro kaayog monitor sa silong ni baby. Ang baby. Mga silingan nga CCTV. Mas update pa sa news, murag Facebook live o livestream daily. Baby, bisan gabi, di gihapon sila mo piyong kay basin daw na ay maglabay nga lalaki nga murag diswood sa pamilya ni Maring Lenny. Maski ulan og bagyo, bintana gihapon ang pwesto, murag security guard, pero walay bayad og overtime, presto! Bisang birthday surprise na datetek na, gi-order to nila gahapon og cake sa online, caramel flavor ta cream nay-nay. Ay, murag silang barangay logbook, bisan nimong utot, kabalo sila nga gikan sa leksyon nga walay sabaw. Look! Mga silingan nga CCTV, wanay laktod nga lihok, tanang istorya masakpan jud daily. Mga silingan nga CCTV, murag satellite eyes, pero di kabalo mo tabang basta na'y sunog sa balay ni Chi. Ang tinuod nga CCTV, di kinahanglan og lens, basta na ay silingan nga taga so gilong ng isi. DJ Seahorse DIY, para sa mga tinuod nga observer, sa pikas palay. Klaro kayo monitor sa silong ni baby. Sa kaliting at ka CCTV. Mas updated pa sa news, mura Facebook live o live stream daily. Silingan nga murag CCTV, tarang lihok lataran po. Ayaw mo paghuna-huna nga walay nakakita, kaysa inyong likod na ay silingan na murag high-def CCTV. Pero may nagtanaw sa bintana, DJ Seahorse DIY reporting live from Barangay Chismosa Zone 4. Sa buntag pa lang, gising na si Aling baby. Gi-check na ang silong kisay bagong bisita ni Inday Jenny. Pirme sa bintana, walay palya sa tanaw. Gi-memorize na ang oras sa pag-abon ni Dodong sa balay sa dalagang at taga-tabok. Wow! Gi-post na yun sa group chat, bay sinay kalakiha. Gati mano tuyo og saging, sweet kaayo sila gahapon. Chat, nailistahan, murag NBI clearance. Kinsay nagpalit og beer, kinsay nag-short og walay bra. Tanang gi-record, walay chance. Mga silingan nga CCTV, wapay antena, pero klaro kaayo og monitor sa silong ni baby. Mga silingan nga CCTV, mas updated pa sa news, murag Facebook live og livestream daily. Bisan gabi, di gihapon sila mopyong, kay basin daw na ay maglabay nga lalaki nga murag disuod sa pamilya ni Maring Lenny. Maski ulan o bagyo, bintana gihapon ang pwesto, murag security guard, pero walay bayad og overtime, presto. Bisan birthday surprise na detect na, gi-order to nila gahapon og cake sa online, caramel flavor tag 339. Ay, murag sila ang barangay logbook, bisan nimong utot, kabalo sila nga gikan sa lechon nga walay sabaw. Look, mga silingan nga CCTV, wanay laktod nga lihok, tanang istorya masakpan jud daily. Mga silingan nga CCTV, murag satellite eyes, pero di kabalo mo tabang basta na isunog sa balay ni Chi. Tinuod nga CCTV, di kinahanglan og lens, basta na silingan nga taga so gilong og ngisi. DJ Seahorse DIY, mga sabang tinuod nga observer, sa pikas balay.